Okay, Alright. boleh. Alright. Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, bertemu lagi kita pada minggu ini dengan satu topik yang lain daripada minggu yang sebelum-sebelum ni. Okey. Sebelum-sebelum ni kita dah berkongsi tentang are you doing this change your life in 1 year? Apakah yang anda boleh buat salah satu daripadanya ataupun beberapa daripadanya untuk for your life for this year. So untuk kali ni saya ambil topik walaupun dekat sini dia tulis reinvest yourself, tapi saya nak ubah sikit menjadi reinvent yourself. So apakah yang dinamakan sebagai reinvent yourself ini? Okey, apa yang saya faham reinvent yourself ni lebih kurang macam rebranding yourself, rebranding untuk menjadi yang lebih baik. Okey. So daripada tu tadi mungkin ada sahabat-sahabat kita yang boleh berkongsi apakah pandangan dan idea mereka tentang tajuk ni, reinvent yourself. So mungkin pertama sekali saya persilakan Abang Halal kita, Cik Ismail. Silakan Cik Ismail. Okay, terima kasih Tuan Romzi, terima kasih banyak. Okay, hari ini adalah satu topik yang dekat di hati saya sebenarnya. Honestly speaking, saya merupakan auditor kerajaan sebelum ni, Jabatan Audit Negara. So bila saya take up this business, one of the business yang I buat ialah berkaitan dengan halal and food related business lah. So on the certification lah, ada buat food handling dan pelbagai. So walaupun saya punya background is accounting, tapi saya perlu ada orang kata credibility tau. Bila nak wujud satu credibility ni, sebab saya kena rebrand ataupun reinvent myself to become someone yang a business yang saya nak venture currently, whereby I kena ada ilmu and then tools yang sesuai untuk saya ensure klien saya pandang saya a reputable halal consultant, a reputable food handler. Ini sangat penting. You are reinventing yourself, not from the past. Maybe kita boleh merge benda tu sebenarnya. Reinvent is not totally the new thing, tetapi kita merge daripada yang lama kepada yang baru punya keadaan sekarang lah. Which is actually I'm focusing kepada reinventing myself to become a halal consultant and also better food handler. Okay, nice. Alright, nice. Cik Ismail, bagaimana pula pandangan Kak Anja tentang reinvent? Okay, sama lebih kurang macam cerita Mail juga. Because I dulu dengan corporate kan, with oil and gas companies, memang I punya people yang surround me semuanya my colleague lah. I tak ada kenal, tak ada kawan-kawan pun. Kawan semua my office colleague aja. Dan about 2 years before I fully decided to embark in my business ni, I dah start to join NGO, social group, just to understand lah macam mana nak dapat feel kalau kata one day I become full-time entrepreneur kan. So you kena surround yourself with people yang you nak yourself future self kan. I dah tahu my future self will be an entrepreneur. So I have to be prepared to get myself ready. But before that kena faham. Jadi bila I join 2010 2011 ada join masuk NGO, I start pick up siapa yang dia panggil successful entrepreneur, siapa dia, background apa. I kena mendekati orang-orang macam ni, and then baru I boleh dah plan macam mana to see macam mana nak susun pula I punya journey so that I can see myself as a future successful entrepreneur. Itulah dia how my journey to start masa reinvent before I become full-time entrepreneur. Okay, tu dia. Kak Anja ni salah seorang entrepreneur yang agak sekarang ni consider tersohor jugalah. Dia membawa branding sebagai social enterprise, icon social enterprise sebenarnya. Okey, bagaimana pula dengan Cik Fah kita? Saya dari kecil saya berniaga sebenarnya Tuan Romzi. Saya start berniaga apa tu?
Start off dengan jual rambutan dekat rumah saya dulu, dekat kami duduk ke Kota Semara kat PJ kan. Ada pokok rambutan. Jadi saya sekolah dulu kat KL. Jadi saya ambil buah-buah rambutan tu, saya pergi kat sekolah saya kat KL, saya jual 1.20 sen. Tapi orang cakap mahal lah, tapi ada juga orang beli dan habis juga orang beli. So dekat situ saya belajar lah pasal supply and demand. Tapi saya masuk dulu jadi engineer sebab memang saya minat engineering lah. Masuk Sony dan kerja dengan MRT. So dekat situ saya belajar macam mana tu network lah. Tapi tak terror sangat lah network seorang engineer ni sebab kita terlalu occupied dengan kerja. Tapi saya dapat menjalankan bisnes-bisnes lain lah on the side. Dan masa saya nampak BNI, saya terus masuk lah sebab saya perlukan satu network of entrepreneurs yang kukuh untuk saya leverage dan untuk mengukuhkan serta mengembangkan bisnes saya. So untuk reinvention tu saya nampak saya reinvent myself the most dekat BNI sebenarnya. Sebab dekat sini kita rasa secure lah when the connection is strong, sebab kita ada principle of service gain, building relationship, kita punya core values tu kuat. Jadi saya memang rasalah lepas tu saya punya chapter adalah Bina Perkasa dan saya memang rasalah ukhuwah dan semangat persaudaraan dan semangat kecintaan bersama untuk mencapai yang lebih baik. So daripada BNI lah saya reinvent myself. Alright. Okay. Sebelum tu nak tanya balik tadi. Rambutan 20 sen sebiji tu tahun bila tu? Yang tu tahun 1996 96. Okey, 96 boleh lah, berbaloi lah juga. Walaupun harga tu nampaklah mahal kan. Mahal betul sebenarnya. Satu tandan dulu RM5 macam tu lah kot. Boleh lah. Boleh diguna pakai lah juga. So Cik Romzi, macam mana buat awak kan? Okay. Reinvent ni tadi, apa yang telah dikongsi oleh kawan-kawan yang lain. Reinvent ni tadi adalah sesuatu seperti yang dikongsikan lah. Dia seperti mana rebranding. So macam myself, even though I'm starting sebagai I start sebagai life insurance agent. Habis je life insurance agent, then I bekerja pun dalam dunia business engineering. Habis je nak cakap habis tu tak adalah habis. Still doing my engineering work sebab saya lebih banyak berminat kepada dunia design, kreatif macam tu. So at the end, dia 4-5 tahun lepas masuk balik dunia insurans ataupun takaful. So bila masuk balik dunia insurans takaful dan fokus, tapi apabila menyertai BNI ni, dekat situ saya mula macam look something yang more different, more yang orang cakap improve yourself. So dekat situ saya mula explore dan at the end I go into dapatkan certification dalam financial planning apa semua, dan sekarang I'm become Islamic financial planner. Actually in the firm sebenarnya registered is under Philip Wealth. So siapa yang tahu pasal Philip Wealth adalah FA company, financial planner company. So dia bukan setakat buat insurans saja, dia buat the holistic punya financial planning dari segi risk management, cash flow, debt, restructuring, investment, Hajj, planning dan estate planning, semua ada dalam satu bumbung. So daripada seorang life insurance planner, saya reinvent myself become financial planner, which is career tu lagi besar, lagi professional, lagi meluas lah dia punya scope. So itu dari saya sendiri. Okay, so kita ada beberapa minit lagi sebelum ni, sebelum kita boleh. Adakah is it too late to reinvent yourself? When is the best time and when is not the best time to reinvent yourself? Because some people, they don't want to move on to become somebody else because maybe because age factor, contohnya age factor ataupun experience yang kurang. Apa pendapat Cik Romzi dan yang lain-lain? Okay, for me pasal time tu benda tu is very subjective. Sebab siapa pernah dekat sini tengok satu video ataupun satu statement atau ayat dia cakap we live in our time frame. Kita hidup dalam kita punya time frame sebab kita dah ada time frame kita masing-masing. Contohnya kan,
Barack Obama jadi presiden pada umur berapa? Bill Clinton jadi presiden pada umur berapa? Kenapa dia orang tak awal? Dan satu lagi, Colonel Sanders, KFC punya founders, dia berjaya pada umur berapa? 60 lebih. So dia berubah dekat situ. Sebelum tu dia buat benda lain bukan, yang KFC ni, Colonel Sanders. So bila usia 60 tu dia start menemui resepi untuk KFC. So dekat situ dia reinvent himself. So benda ni adalah time frame. Tuhan ataupun Allah dah tetapkan time frame kita semua. So just follow our path bagaimana. So tak kisah. Age is just a number. So tak kisah. Ada orang mungkin graduate pada usia 23, 24 dah berjaya, sukses, tetapi dia mungkin tak boleh buka bisnes lagi. Ada orang belajar sampai umur 40 ataupun ada orang kahwin di usia 21 tapi usia 25 dah bercerai berai. Ada orang kahwin di usia 40 tapi kekal sehingga akhir hayat. So that is the time frame. So dia tak ada time apa pun So tak tahu pada bagaimana pula pandangan yang lain. Mungkin Fah ataupun Kak Anja boleh share tentang time frame. On timing time frame. Yes. Macam apa yang Cik Ismail kita cakap tadi, bila waktu sesuai untuk reinvent, adakah ikut umur pada bila perlu tu reinvent ke, betul tak? Bagi saya macam the time is now. Contoh macam mentor saya Puan Anja sebenarnya. So saya pun ke arah social enterprise juga. So saya pun reinvent myself juga ke arah social enterprise sebab sebenarnya my big why ni adalah sebab saya saya engineer kan and a technologist, jadi saya macam rasa sedih lah dengan keadaan sekarang sebab kalau nak ikut blueprint Malaysia patutnya kita punya percentage 55 patutnya dalam bidang sains dan teknologi dan 45 dalam art stream saja, tapi kita down by 10%. Jadi saya nak bantu jugalah our country in producing good technopreneurs, engineers, tech experts. Jadi kat situ kita buat satu produk nama Farbits untuk membantu student-student yang contohnya unemployed ataupun tidak diberi peluang lah, disadvantage students untuk ke arah situ walaupun tidak mendapat kelaikan akademik yang sepatutnya, maksudnya tak ada kelaikan akademik sepatutnya, tetapi kita bantu dia, push dia ke arah yang tu. So yang tu pun part of my reinvention juga. Jadi terima kasihlah Puan Anja terima saya sebagai mentee. Jadi so Anja boleh komen tiba-tiba kan. So I think memang tak ada had umur, macam Rumzi cakap tadi kan, sebab benda ni datang bila you are ready. Dia tak ada macam you rasa okeylah esok nak tukar ataupun lepas sejam nak tukar, tak ada. Dia mesti something happen dekat you yang struck the idea that macam ada something benda yang macam cakap lah, kita kena you nak berubah. Sebab once you nak reinvent yourself ni, banyak benda yang kena sacrifice. Maybe you kena tinggalkan kerja lama, maybe you kena tinggalkan kawan-kawan, tinggalkan orang yang sayang. Dia ada banyak sacrifice kena ambil dekat situ. But how you deal benda tu lah, how passionate you nak achieve something. Maybe you kata you nak achieve something tapi tak nak tinggalkan orang tersayang. Maybe but somehow sacrifice kena berlaku dan dia tak ada ikut umur. Maybe umur you 20, maybe umur you 40, maybe umur 70. So dia can only happen when you are ready. Itu je. Kan kita tak ada kata terlambat ataupun tercepat. Bila ready tu means your mind ready, your body ready untuk adapt. Sebab masa tu ada a lot of test lah, macam nak tengok gak you resilient ni. And it will also incur some money sebab bila you nak reinvent ni, sometimes you kena learn new things, you kena plan, you kena attend something, learn something. So involve money juga sometimes bila you nak reinvent yourself. Tu je lah from my side. Okay, itu saja tadi. Mungkin Cik Ismail ada penambahan sedikit tentang tu bagi seminit. Betul nak dengar. Saya sangat bersetuju lah dengan apa yang dikatakan oleh Romzi, Fah dan juga Kak Anja lah. And then the recipe of
of reinventing yourself is know yourself first lah, ya. Kan, bila if you know yourself and then you are ready, when Kak cakap the time is there. It's always and then bila Romi share pasal your own time frame, you are at your own time frame, di mana Allah dah tetapkan time ni ialah time you untuk berubah and invent ourselves and jadi benda yang baik lah. The niat is actually nak menjadi lebih baik and then support untuk our surrounding and all lah. So I think this topic is very relatable dengan kita semua, and I'm very grateful that we discussed today lah sebenarnya. Thank you guys. Alright, thank you Ismail, dan thank you Fah, thank you Anja, Kak Anja juga untuk kita buat discussion pasal topik reinvent myself pada pagi ini. So as a conclusion dia, we need to do something, reinvent yourself, okay? Dan bila itu adalah apabila anda semua sudah bersedia. Okay, tak ada time frame, tak ada time zone, tak ada apa semua. So bila anda dah bersedia untuk reinvent yourself, so just do it. Okay, so sampai bertemu lagi kita pada minggu hadapan dengan topik ataupun tajuk yang lain. So saya akhiri dengan ucapan apa tu? Apa ni? Alright. Apa tu? Apa tu? Okay. Alright. Okay. Okay, bye. Assalamualaikum. Salam.